आ रही है? शाम का खाना बना रही हूँ मेहमानों के लिए। अच्छा, क्या बना रही? मेहमानों से पूछा है, मैंने कहा क्या खाओगे, हाँ जी, कौन सी कढ़ाई खाओगे, वाइट कढ़ाई, चिकन ये भी आगे थे। हाँ 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 जी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, पकाएंगे फिर खाएंगे, सही मेहमानों हो को गया, देंगे। सही हो गया। अभी अम्मी के पास रहे हैं। हाँ, अपनी मम्मा के पास रहेगी मेरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अभी जो है ना पहुंच गया हूँ, आप देख रहे थे। सबसे पहले आप ये ऊपर, इधर से? हाँ ऐसे अच्छा, ऊपर दरवाजे ठीक। ऊपर करेंगे। चले, सही है ये जो सही है। सरिये नजर आ रहे हैं ना आपको, ये काट दुआ ही करें बस। हाँ दुआ आपकी लगती है और ये काम होगा। हाँ जी, जब मैंने कहा आपको में कभी नहीं मिली होगी, जब मैं अपनी माँ के जो है ना खुशी देखूंगा। हाँ। वाले साहब तो कुदरतन नहीं है। ओके करके फिर करके तो बंदा जो है ना अल्लाह जल्दी जल्दी बन जाए तो क्या बन जाएगा ना, फिर पूरा जो है ना आपको दिखाएंगे। अभी तक कई बार मैं सुबह ले आया था तो यहाँ पे ना रेडी वाला जो है ना आया था, बोलते हैं ना क्योंकि भी आ जाते हैं वही बोलते हैं। ओके अच्छा, दो बबला भाई, ये चाची बैठी है, ये देखे होश हो सारा जो है दिन पूरा जो है ना कपड़े धोते धोते तो साइकिल मोटर चलाना, फिर सारा कमा इकट्ठे हो जाएगा, फिर मुझे ना बोया दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे पे कैसे ठाके जय भी अक्षय बात है सब के फलों की तरह उठे से मैं नपादार आप चैनल में ब्लॉग सब्सक्राइब माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लॉग हमारा शुरू हो चुका है शाम का। तो शाम का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है अभी जो है ना, तो मैंने पता चलो आपको ब्लॉग भी शुरू करते तो आपको बताते भी हैं। तो आपको होता है मेरी वीडियो एक क्यों आ रही है आज जो है मैंने कुछ लेट उठा था, 12 साढ़े 12 बजे उठा था, उस टाइम जो है टाइम भी नहीं था, तो मैंने जो है ना व्लॉग बनाना था, तो मैंने एक आज व्लॉग बना। शाम को कितना बनने गया आवश्यक कितने गए वो क्या वजह है मैं आपको बता दिया है, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह आपने बताना है। तो आपको बताया ना, तो रात जो है ना हमने चिल कर सोया था, तो बाद में जो है ना वो पहले उठा था, फिर बाद में उठा नहीं, मैंने व्लॉग भी शुरू नहीं किया था, बेगम साहब ने किया था, फिर जो मैंने व्लॉग फिर नहीं बनाया। तो फिर अभी शाम का व्लॉग बना रहे हैं, तो आप नीचे सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कितने भी चाहने वाले सुनने वाले सब तो गुजारिश करता हूँ। तो किसने भी दुआ की है, किसने भी जो है ना चाहने वाले थे, सब ने दुआ की है, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो अभी जो है ना व्लॉग भी शुरू हो चुका है, आपको पता है। तो अभी मैंने बोला चलो व्लॉग बना लेते हैं, कितना ही बन जाता है तो आप किसी करते हैं तो हमारे साथ है ना। अभी जो है ना मैंने सुबह सुबह जो है ना हमारे यहाँ ने फ़ोन किया था अम्मी जान को, तो उसने बोले हम आ रहे हैं, पता नहीं कब आते हैं, और भी कोई पता नहीं है। तो व्लॉग भी शुरू कर दिया है। तो दिल से गुज़ार करता हूँ सब बहन भाई का सपोर्ट करते हैं, प्यार भी देते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे, शादा बात रखे जी, किसी ला नहीं अल्लाह ताला सुला दे, बीमार है अल्लाह ताला शिफा फरमाए, आमीन सुमामीन। चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। पहले भाई ये विले का माहौल जो है ना ज़बरदस्त होता है, तो इधर जो है ना वो देखें, वो विले का माहौल ज़बरदस्त होता है। उधर जो है ना सारा कमान था वो साइड पे हो क्या, जहाँ ट्रैक्टर चला हुआ है ना, तो वहाँ पे जो सारा कमान था, तो उसको फिर इकट्ठा करके उसको जो है ना आग लगा के अभी ट्रैक्टर चला दिया है। तो वो भी ओके कर रहा है, हाल मार रहा है माशाल्लाह। तो ये देखें वो लगा रहा है जी, अब सही लगाओ सर जी, तो ये बात है जी। तो वो जो है ना वो कर रहा है, तो आपको पता है तो उसकी ज़मीन है, भाई जो भी करे, कमान था पे काम वहाँ सारा मार के, जो पत्थरी थी इकट्ठा करके उसको जो है ना वो आग लगा दिया था, फिर काला काला जो है ना हो गया था। तो अभी जो है ना चलते हैं जी उधर, तो उधर जो है ना मिस्त्री लोग काम शाम कर रहे थे, वो ऑफिस करता हूँ जैन जो है ना काम करवा रहा था। तो मैंने जो है इतने दिन हो गए थे मैंने उधर नहीं गया था, तो बातचीत भी नहीं की थी, और मैंने कब का काम किया हुआ है, तो मैंने अभी तक नहीं गया। तो किसकी वजह है तो मैं नहीं गया सका। तो चलता उधर जो है ना जो भी होगा देखा ही जाएगा। अभी जा रहा हूँ मैं उधर, ऊपर का मेरा आपको दिखा दिया है, तब चलता हूँ चैन वाले घर। अभी जो है ना हम जा रहे हैं उधर, तो आपको होता है चाचू वाले जो है ना मेहमान आए हुए हैं, तो उधर, तो अभी जो है ना हम जाते हैं आगे। तो आपको होता है मेहमान जो है होते हैं ना वो आए हुए हैं, तो मुझे कोयटा से जो है ना मेहमान पहुंच चुके हैं, और व्लॉग में नहीं आते। तो वैसे जो है ना देखी होगी वीडियो, बस उसकी आवाज़ होती है, वो वीडियो पे नहीं आते, तो इसलिए मिलने आई है। तो आपको पता है मुबारकबाद मुझे दी थी, सबको ओके किया था शादी की। तो बंदा जो है ना ऐसे ही हो तो ज़बरदस्त।
تو ادھر جو ہے نا ماشاءاللہ بھائی جان جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ساجی, کیا حال ہے ساجی, ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ. کیسے بنتا ہے ساجی؟ اچھا ماشاءاللہ, چینی کے ساتھ, چینی میں ڈالتے پھر ایسے بنتے ہیں تو ہے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے یہ جو ہے چینی کے ساتھ بنتا ہے جی. جیسے جو ہے چینی ہوتی ہے نا, چینی اس کو وہ ڈالیں, پھر ایسے جو ہے نا ہاتھ پہ جو چلا رہا تھا نا, ایسے ایسے کر رہا تھا, تو وہ جو ہے نا یہ بناتا رہتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے, میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے. او لگتا ہے مستری صاحب ہے نہیں. او میں لیٹ ہو گیا یار, میں نے لیٹ ہو گیا جی. چین کا دوبارہ ہی بند ہے, تو تالا لگا ہوا ہے, تو اب کیسے دکھا سکتے ہیں. تو دوبارہ بھی بند ہے. چلو تالا لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے. اور کیا کریں, تو آپ کو بتائیں, یہ دیکھیں سارا جو ہے نا اینٹیں بھی ہیں, اینٹیں بھی آئی ہوئی ہیں, اینٹیں بھی, وہ جو ہے نا ادھر بجری بھی, ادھر یہ ریت بھی, وہ ادھر ریت بھی آئی ہوئی ہے. تو ہوں ابھی کیا بنے, تو وہ جو ہے نا مستری پتہ نہیں چلے گی چھٹی کر کے. تو لیٹ ہو گیا میں, تو اوئے ہوئے لیٹ ہو گیا, آپ کو پکانے بھی کھا لگیا. اوئے ہوئے ہوئے ایک موٹا وہ کھڑا ہے زین خان جو ہے نا, پتہ نہیں کدھر ہے, کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو سارا شہزہ بھی بند ہے, کیسے دوبارہ شہزہ کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا ہوا. میں نے بولا چلو چلتا ہوں وزٹ کرا کے آتا ہوں, تو وہ جو ہے نا دوبارہ بند ہی ہوگا, بس دوبارہ بند ہے. چلو زین خان جو ہے نا دوبارہ بند کر دیا ہے. دیکھ دوبارہ کرکاتا ہوں تو دیکھ تو کون نکلتا ہے. تو دوبارہ تالا تو نہیں لگا ہوا, کنڈی لگی ہوئی ہے. کنڈی لگنے کے بعد سارا جو ہے اوکے. تو میں لیٹ ہو گیا بہت زیادہ. ایک موٹا یہ دیکھیں پیر کھڑا کے چل چکا, تو لیٹ ہو گیا. میں صبح آتا نا پیر بناتا, وہ جو ہے نا دوبارہ بند ہے. وہ جو ہے نا کوئی بات نہیں, چل نیکسٹ ٹائم کریں گے, صبح دکھائیں گے. تو ابھی جو بھی ہے تو دیکھا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دوبارہ بھی زین خان نے کال دیا. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کسی لوگ چلے گئے. جی وہ چلے گئے. میں بولا چلو آپ کو گھر کا وزٹ کراؤں. اچھا گھر دکھاؤں آپ؟ ہاں جی گھر دکھانا. میں چابی لے آؤں, تالا لگا ہوا ہے. اچھا جی چلو لے آئے تو بھیجے نا. چلو زین کو دوبارہ کر کے آیا ہے, میں نے بولا گھر کا وزٹ کرواؤ, تو اس لیے ابھی آتا ہے تو وزٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کیا کرتے ہیں جی. اوکے تو ابھی جو ہے نا چابی لے آئے, اس کے بعد جو ہے گھر کے وزٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا. ابھی جو زین خان آئے گا, وہ جو لڑا ہوا ہے نا, تو اگوانی جو ہے لڑے, اس نے بولا, سار نے بولا چینی جو ہے نا مہنگی ہے. تو آپ کو پتہ چینی مہنگی ہے, تو اس لیے نا کام چینی جو لیتے ہیں نا تو وہ مہنگی ہوتی ہے. تو میرے کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگی ہے. تو ویسے جو ہے اس کو بتا رہا مہنگی ہے, ایسے کہ میں لے کے 40 روپے کلو ہے بس. چینی مہنگی ہے. واہ واہ چاچا واہ, تیری کیا بات ہے. چینی مہنگی ہے, چینی مہنگی ہے. چینی مہنگی نہیں ہوتی, میں لے آتا ہوں آپ کو تو 140. تو ابھی جو ہے نا چین کھا رہا ہے, اس کے بعد ایک دوبارہ کھولتے ہیں پھر جو ہے نا. اوکے تو پھر چلے یار. ابھی جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا زین خان کھولنا شروع کر دیا. ابھی انٹری ہوتی ہے ہماری. بسم اللہ بسم اللہ, ماشاء اللہ پیارا پیارا. پیارا بنا ہے جی آپ کی دعاؤں سے. ہاں مزید بھی پیارا بنے گا انشاءاللہ. چلو جی ابھی جو ہے نا پہنچ گیا ہوں, آپ دیکھ رہے تھے. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے برانڈا. ٹھیک ہو گیا, برانڈا ہو گیا, اوکے ہو گیا. اور یہ نشان لگا ہوا ہے یہ والا. اچھا لگا ہوا ہے یہ والا. تو یہاں سے سیڑھی جائے گی اوپر, ادھر سے. ہاں ایسے اچھا سیڑھی جائے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ برانڈا ہو گیا, یہ سیڑھی ہوگی. اوکے. اس کے بعد وہ جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ والے, اچھا وہاں پر چھت ڈلے گی. وہاں پہ چھت ڈلے گی. وہاں صحیح پر ہے, چھت اونچے, مطلب اتنے اونچے چھت ڈلے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. اس کے بعد آ جاؤ,
ہاں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں تک جو ہے نا مٹی آئے گی برتھی ٹھیک ہو گیا یہ برابر کمروں کے اندر بھی اس کے ہاں اندر بھی صحیح ہے پھر اس کے اوپر پلر آئیں گے صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ دروازے جو ہے نا دیکھیں توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے ہاں یہ طور پر ہاں جی یہ یہ جو ہے نا نیچے سے 4 یا 5 وار ہاں جی دیوار کے صحیح ہے تو اوپر کریں گے اوپر دروازے، کر اوپر دروازے ٹھیک اوپر کریں گے چلے صحیح ہے یہ جو صحیح ہے سریے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو یہ کاٹ لیں گے ہاں گرائنڈر صحیح سے ہے نا صحیح تو ہو یہ گیا دروازے اوپر ہو جائیں گے صحیح اور صحیح چھتوں بھی اوپر ہو جائیں گی ہاں پھر جو ہے نا برانڈا بھی بن جائے گا پھر اللہ نے چاہا تو کچن بھی بن جائے گا اللہ نے چاہا تو بیٹھک بھی بن جائے گی صحیح صحیح ہو ہاں گیا جی فی الحال جو ہے نا برانڈے تک کام ہو رہا ہے اور چلو اوپر پردی بھی ڈلے گی ہاں پردی تو ضرورت ہوتی ہے نا پردی اگر سیڑھی ہو تو پردی لازمی ہے ہاں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں میرا تو ایک ہے میرا چھوٹا بھائی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے کوئی اور آ جاتے ہیں ہاں اس کے جی چھوٹے بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو سیڑھی تو ہوگی اوپر تو صاف وغیرہ چڑھیں گے اس کے بعد پھر پردی نہیں ہوگی تو گر سکتے ہیں صحیح صحیح ہو گیا اس لیے نا سیڑھی ہو بندہ جو ہے نا جیسے بچے لوگ ہمارے جب مہمان آتے ہیں پھر اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اور یا ہمارے بھی ہوتے ہیں وہ پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے پھر پردی نہیں ہوگی تو وہ تو گر جائیں گے نا گر جائیں گے ہاں ہاں، بالکل ابھی 5000 اینٹ منگوائی ہے ہاں جی پھر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اگر ضرورت پڑی تو اور منگو ضرورت تو پڑے گی کیونکہ پردی کے اوپر 2-3 ہزار پردی کے اوپر اینٹ آتی ہے ہاں بالکل اوپر آتا ہے تقریباً 5000 اور اینٹ آ جائے ہاں گی جی بالکل باقی بیٹھک کی کچھ اینٹیں کھڑی ہوئی ہیں ہاں کچھ اور لینی پڑیں گی صحیح ہے ہاں چلو جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسا لگا ابھی جب بن جائے گا نا پلستر ہو جائے گا ابھی تو شروعات ہے پھر آپ کو دکھاؤں گا ابھی جو شروعات ہے میں نے بولا کب کا جو ہے شروع ہو رہا ہے میں اب تک یاد اصل نہیں میں کام ہو جاتا ایک تو جمعہ کی چھٹی آ ہاں گئی جی دوسرا یہ جو پٹائی والا کام ہے نا ہاں اس یہ کو بات ہے یہ بڑا آج دیکھو اس نے سارے دن کے اندر یہ 2 گیٹ نکالے اچھا اس کے بعد یہ لینٹر کو توڑا یہ توڑنے والا بہت مشکل کام ہے صحیح ہو پھر گیا 2 بجے وہ چلا گیا اچھا اس نے معذرت بھی کی میں صبح آ جاؤں گا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں چلو یہ بھی اتنا ٹوڑ پھوڑ کیا تو یہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے اللہ نے چاہا تو بن جائے گی نمبردار ہاں انشاءاللہ آپ میرے لیے نماز پڑھتے ہو ہاں میرے جی لیے اللہ کے سے رجوع ہو کر ہاں جی دعائیں کیا کرو کہ اے اللہ پاک میرے یار کا گھر بن رہا ہے ہاں جی صحیح سلامت جو ہے نا وہ گھر بن جائے صحیح کوئی رکاوٹیں پریشانی نہ آئے صحیح ہو گیا صحیح ہے صحیح ہے ہم بھی دعائیں خود بھی میں مانگتا ہوں لیکن کہتے ہیں نا دعا کسی کسی کی لگ جاتی ہے صحیح ہو گیا ہاں جی کیا پتا آپ کی دعا لگ جائے ہاں اور جی میرا کوئی رکاوٹیں نہ آئے اللہ کے حکم سے سارا کام ہو سارا جائے کام ہو جائے یہ بات ہے چلو جی یہ جو سمجھایا ہے نا سارا کو یہ ابھی جو شروعات ہے نا یہ بعد میں جو ہے نا جب اس کی پورا جو ہے نا یہ بن جائے گیا لک ہاں جی انشاءاللہ جب پھر یہ پلستر ہو جائیں گے پلر لگ جائیں گے اچھا پھر جب بیٹھک بن جائے گی وہاں پر کچن بن جائے گا ہاں جی پھر جب کلر ہو جائے گا پینٹنگ انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا گھر صحیح بالکل اوکے پھر بن جائے جب میری والدہ ایسے آئے گی ہاں میری والدہ میں نے ویڈیو کال کی ہے نا وہ ٹوٹے پھڑے تھے سارے ہاں تو وہ پریشان ہوگی بھی رین سارے توڑ دیے ہیں ہاں تو پھر کیسے بنواؤ گے بیٹا اتنا کام جنجال میں مت کرو صحیح ہے دعا ہی کریں بس ہاں دعا آپ کی لگتی ہے اور یہ کام ہوگا ہاں جی جب میں نے کہا آپ کو لے کر آؤں گا 1 منتھ تک ہاں جی 1 منتھ کے بعد یہ بن جائے گا ہاں بالکل جب آپ آئیں گے آپ کی جب میں خوشی دیکھوں گا ہاں تو وہ جو میری خوشی ہوگی نا ہاں ہاں قسم سے مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی ہوگی جب میں اپنی ماں کے جو ہے نا خوشی دیکھوں گا ہاں والد صاحب تو قدرتاً نہیں ہے ہاں بالکل کہ ماں کی جو میں خوشی دیکھوں گا وہ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا صحیح اگر والد صاحب ہوتے تو وہ تو تمام خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹا دیکھیں کام کروا رہا ہے ہاں جی باقی وہ نصیب کی بات ہوتی ہے جیسے اللہ نے چلو والدہ جو ہے نا بس وہ اس کی دعا اس کو بولو گے دعا میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے ہاں بالکل جب وہ دیکھے گی بڑی خوشی ہوگی مجھے بھی میری والدہ کو میری سسٹر کو میرا چھوٹا بھائی ہے ہاں جی اس کو جیسے جو ہے نا ابھی دیکھیے ٹوٹا پونے پہ پریشان ہو رہی تھی جب جو ہے نا اس کو بولے آپ دعا کریں تو پھر جو ہے نا یہ بعد میں چیک کرنا اس کو کیسے بنتا ہے ابھی دیکھو نا ٹوٹا پھوٹا ہے تو وہ پریشان ہوگی سارا توڑ دیا بنائے گا تو ہاں یہ بات ہے وہ رب پاک ہے انشاءاللہ چلے صحیح ہے جی تو سب کو جی سلامت رکھیے کتنے دیکھنے والے سننے والے سب جو ہے نا چاہنے والے سب نے دعا کرنی ہے جیسے ہمارے بھی دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کیا کریں تو کس کی جو ہے نا آپ کو یہ بتاتا رہوں کس کی جو ہے ماں ہوتی ہے نا ماں کی دعا جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے وہ جنت دروازہ ہوتا ہے تو باقی جو ہے نا ماں کی جنت ہوتی ہے یہ بات ہے ہاں کس کی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے دکھ سکھ آتے رہتے ہیں بندہ جو ہے نا
कोई बात नहीं, उसको जो है ना हम याद करें तो उसको फिर कोरोना भी आ जाता है। जैसे जो है ना वो सैन खां पे बोला ना वाले का जो है ना नाम, तो मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा था मुझे भी। आपको तो उसको याद करते तो हमें जो है ना ऐसे होता है, जैसे जो है ना नाने को याद करते थे पहला भी जो है ना उसको तो उसका दुआ करते हैं ना, तो बस फिर उसके बाद जो है ना ऐसे शहर का भी ऐसा शहर का जो है ना बेटा दुनिया में नहीं रहा, उसकी बहुत यारी करते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं आगे क्या बनता है। तो बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी, तो अल्लाह पाक की दुआ करते हैं, हम भी दुआ जो करेंगे। होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, हाँ अल्लाह के ना मर्जी से कोई चीज़ हाँ जी है ना, मैंने वीडियो देखी थी आज आज सुबह वाली, तो सब उसने आ रहे हैं। मैंने भी पहले उधर जो है ना वो करार की दुआ मांगी, अब मौलवी भी इकट्ठे बैठ के तो दुआ शुआ मांगी है। उसने बोले हम पेड़ खरीद करके ना फिर के बोले चले घर से रवाना, हाँ जी तो बस इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ वापसी आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। चलो उसको हम फिर दोबारा नहीं करते, फिर हमें जो है ना वो यार रोना आ जाता है। हाँ चैन का भी मकान भी तो पूरा करवा दिया है, आपको भी दिखा दिया है। ओके करके फिर करके तो बंदा जो है ना अल्लाह पाक के ट्रेन की है, तो आपने जो दुआ करनी है जी, सब ने जो है ना चैन का जो है ना मकान जो जल्दी रेडी हो जाए, और जो है ना वो क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बन जाए, तो क्या बन जाएगा ना फिर पूरा जो है ना आपको दिखाएंगे। अभी तक लाइट हमारे पास नहीं आई, तो लाइट का जो है ना इशू है, लाइट जो है ना क्यों नहीं आती, तो क्यों नहीं आ रही, तो क्या वजह है, कैसी वजह है। वो सुबह सुबह गई है अभी तक पहुंची नहीं, तो वो जो है ना कैसे, तो क्यों नहीं पहुंची, तो वो जो है ना बिजली वाले की ट्रेन है, बिजली वाले जो है आती जाती रहती है, तो आ भी जाती रहती है। बंदा जो है ना ऐसे ही हो बिजली वाले को हदायत दो तो जल्दी 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 बिजली चल जाए। तो सब बहन भाई बोलते हैं आप जो है नंबरदार, आप जो है ना तो का जी किसके बाद जाते हो, तो फिर जो है ना उसको ना सारे है भाई, तो फिर जो है ना सब कवर करते हो, तो आप जो है ना अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करें, पहले पहले वीडियो बना के। एक भाई जान है वो हमारी वीडियो देखता रहता है, पाँच वीडियो होता रहता है, कमेंट भी आते रहते हैं, उसने फिर दुआ को यदि की है, तो पता नहीं भाई है अपने सिस्टर है, वो उसका नाम चैनल का नाम जो है मुझे नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा जो है ना इशू आए, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसने बोला है आपका चैनल कितने महीने भी होता है, आपको होता है कोई महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, वो मोनेटाइज नहीं होता। तो एक सारे करो आपको, तो वो बार बार कमेंट करती है आप जो है ना भाईजान आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, तो 2 महीने भी लग जाते हैं, 1.5 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, मोनेटाइज नहीं हो सकते। तो इसलिए ना हम वो यदि मेहनत की पहले जो है ना शिकायत पूरे हो जाते हैं, वार टाइम जो बाकी रहता है ना वही पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे कार्य है, मरीज भी इंशाल्लाह जो भी होगा देखा ही जाएगा, तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ठीक है जी, अभी है ना ओके। उसके बाद जो है ना मैंने गुजारा कर दिया है, फिर बार बार कमेंट नहीं करना, तो लग जाते हैं कुछ 3 महीने 1.5 महीने 2 महीने तो लग जाते हैं, फिर मोनेटाइज हो जाते हैं। ओके फिर मिलते। कई बार मैं सुबह ले आया था, तो यहाँ पे ना रेडी वाला जो है ना आया था, तो मैंने सबसे पूछा क्या खाना चाहोगे, तो सामने बोला चने वाले दाल। मैंने बोला टाइम नहीं है, तो फिर वो जो है ना बाद में देखेंगे, हमें वो आ जाएंगे ना जब तक, तो फिर हम बताएंगे। फिर बाद में जो है ना मैं गया हूँ, तो फिर उधर जाके ना गया, तो रेट पूछा, तो आलू का रेट था 100 रुपये, आलू का रेट था 80 रुपये किलो, तो 100 रुपये का जो है 3 किलो आलू थे। तो फिर जो गाजर का रेट पूछे उसने 100 रुपये 3 किलो और 100 रुपये किलो माशाल्लाह। ठीक है जी, अभी मैंने बोला चलो मुझे आलू दे दे, तो आलू लेके आ चुका हूँ, आप वो दिखा दिया है। तो ये देखें अब सिस्टर जो है काट लिया, अभी इसको जो है ना बनाना शुरू करते हैं। तो आपको पता है, तो हम रिश्तेदार जो है ना, रिश्तेदार इसको बोलते हैं आलू को, तो बार बार कमेंट करते हैं ना बता रिश्तेदार जो है ना ऐसे होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, रिश्तेदार आलू ही बोलते हैं हम। तो गुजारिश यही करते हैं, आपको ये बताते हैं, आपको वही दिखाते हैं। बंदा जो है ना ऐसे वो खाता रहे रिश्तेदार, तो रिश्तेदार इसलिए आपको बताते रहते हैं और आपको भी दिखाते रहते हैं। तो फिर बार भी बोलते हैं न पता रिश्तेदार किसको बनाया हुआ है, तो आलू को रिश्तेदार बोलते हैं जी। तो सब बोलते हैं ना, किसके भी आ जाते हैं वही बोलते हैं। ओके
तो अभी देखते हैं क्या बनता है। इमरान साहब को जो है पैसे दिया है तो अभी चीज़ लेके आ चुका है। क्या क्या ले आए हो जी? चीज ली है, हैं? चीज ली है, चीज़ ली है? मैंने बोला क्या क्या लिया है? ये एक लेज है, एक पापड़ है नाम वाला, एक और है बिस्कुट, एक लिमका और दो बबल। अच्छा 2 बबला, 2 निम्को, 1 निम्को है, एक लिमका। एक निम्को, एक जो है ना हीरो बिस्कुट और जो है ना पी चिप्स। तो ये देखिए यार, ये वाले चिप्स होते हैं ना, ये वाले चिप्स, ये देखिए, ये आपको बता ही देते हैं। ये चिप्स जो होती है ना, फिर ये जो है ना, कोई बोलते हैं इसमें जो है ना ख़राब ही होती है, सही होती है? नहीं, वो जो दूसरी होती है अकेले ले तो वो खराब होती है, ये जो ये वाली नहीं होती। हाँ जो ये वाली है ना, चले सही है, जो ये वाली जो है ना ये सही होती है। चलो जी। अरे भाई ये क्या चीज़ बैठी है, ये देखिए भाई क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो है कब की बैठी है, कितने साल हो गए बैठी है इधर। तो जब हम खिड़की लाई उस टाइम नहीं, तो उसके बाद जो है ना बाकी है। ये देखिए अभी इसको ना 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया, तो माखी जो है बैठी है। इसको हम ऐसे खोलेंगे ना, इसको ऐसे खुल पहले जो है ना खेलना जो है। ये खुलती हो या अंदर नहीं आएगी? नहीं नहीं, वैसे ये खोलेंगे ना, ये वाली खोलेंगे, फिर बढ़ जाएगी। तो इसलिए खोलते नहीं, ये ऐसे फिक्स होती है, ये नहीं खुलती। पर ये खुलती है जो इधर उधर होती है। तो इसलिए बैठी है माँ की, पता नहीं शहर बनाया हुआ है या नहीं बताया हुआ, हमें कोई पता नहीं है। चलो जी, जो भी है देखा ही जाएगा। अभी जो है चलता हूँ, देखता हूँ कपड़े शपड़े जो सारे लेके आए थे ना, कल जो इतने मशीन लगाई बहुत ज़्यादा, तो कब की जो है ना धो शो सारा जो है दिन पूरा जो है ना कपड़े धोते 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 थक जाते हैं। तो अभी जो है ना आप होते बंदे जो है ना ऐसे ही काम जो करते हैं ना, जैसे मैं एक साथ मेरे काम आ जाता है ना, एक जात में एक काम आ जाता है मेरा, जैसे सब्ज़ी लेनी, फिर आटा उठाना, फिर साइकिल मोटर चलाना, फिर सारा काम इकट्ठे हो जाए ना, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा ये थकन होती है, तो मैं फुल ज़्यादा थक जाता हूँ। तो जब ऐसा ऐसा काम करता हूँ, पहला काम कर रहा हूँ, फिर ब्याह में काम इकट्ठे हो जाते, फिर वो काम नहीं होते। तो ऐसे होते का काम यही होता है। तो वो भी कपड़े जब धोती है ना, वो चेयर फिर जो है ना धोती रहती है काम पे खड़े, कभी ऊपर लेने जाना, धो के फिर उसको पानी में डुबाना, उसको करना, ओके करना, जैसे जो है ना थक जाते बंदे। अल्लाह खैर करे जी। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलते हैं ना बता, आप जो है ना होते को जो है ना बुरा कर रहे हो। आपको होते हैं घर के काम होते हैं, आप बता सकते हैं, तो आपको पता भी होगा। तो सारे काम जो है ना औरतें ही करती हैं। मर्द जो है ना जो सब्ज़ी लेके आनी और तो बोलती है ना आर्डर चलाती है ना, वो हम करते हैं, ये बात है। तो ऐसी बात नहीं है तो हम भी कपड़े धो लें, नहीं, मर्द का जो है ना कभी कभी जो है ना घर में कोई नहीं होता ना, तो कपड़े धो ही देते हैं। तो ये बात है। तो एक गुजारा नहीं करना आपने, तो आप बोलते हैं मर्द भी कपड़े धोते रहते हैं, नहीं, जब वो घर में नहीं होती औरतें उसके बाद हमें धोना पड़ता है कपड़े, आपको दिखाना पड़ता है, ये बात होती है। ये आज गुजारे कर रहा हूँ मैं। हाँ अभी जो है ना मैं किचन में कर रहा हूँ काम, ये वो क्या बोलते हैं, कोई काम शाम कर लिया करो। क्या हर टाइम मोबाइल नहीं चलने, पढ़े किया करो, लेख पार किया करो, किया करो, उसके बाद जो है ना फिर काम शाम ही किया करो। आप साथ आप जो है ना ऐसे जो जब करके बैठे रहते हैं फिर। हाँ करता है, काम करता है। अभी स्कूल से जब वापस आया तो आया था, पहले काम लिखा था, बाद में इसने मोबाइल उठाया था। हम अच्छा ऐसे थोड़ी उठाने देंगे। अच्छा, पहले इसने काम पूरा किया स्कूल का, बाद में मोबाइल उठाया था। सही हो गया, चले सही है जी, ओके हो गया जी, ओके। अभी पहुंच गया वाइट हाउस। इधर सबसे पहले जो है ना खाला जो है ना तारफ़ कराते हैं। हाँ जी, क्या बना रही है? शाम का खाना बना रही हूँ मेहमानों के लिए।
अच्छा, क्या बना रही है मेहमानों के लिए? मेहमानों के लिए बना रही हूँ चिकन चिकन चढ़ गया वैसे? चिकन कढ़ाई। कढ़ाई? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने मेहमानों से पूछा है, मैंने कहा क्या खाओगे, हाँ जी। कौन सी कढ़ाई खाओगे, वाइट कढ़ाई, चिकन दूसरी जो होती है चिकन हाँ। कढ़ाई, ओ क्यों आया था? तो उन्होंने कहा है यही चिकन कढ़ाई बना लो, हाँ जी। वो बना रही हूँ। चलो जी, ये मिसाले हो गए। हाँ ये जो है ना सब चीज़ें ओके माशाल्लाह। ये पेड़े भी है, पेड़े हैं क्या है? कौन से? ये क्या रखे हुए हैं? ये हाँ, ये अमरूद है। मैंने बोला पेड़े रखे हुए हैं जैसे जो है। अमरूद रखे हुए हैं, मेहमानों ने हमारी फरमाइश की थी सुबह के हमने अमरूद खाने हैं, अच्छा। फिर हमने कहा चलो भाई अभी ये ले आए हैं, फिर हाँ। मेहमानों को खिलाते हैं। चले, मेहमान कहाँ से आए हैं, किस जगह पे आए हैं? मेहमान बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से? बहुत दूर से। इतनी सफ़र करके आए हैं मिलने के लिए? मोहब्बत है उनकी। अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो इधर जो है ना फरमान भाई भी आ गए थे। हाँ 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 जी, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ले आए सामान? सामान लेने के लिए। अच्छा अभी वापस आए हैं। अच्छा, वो भी बस इंतजाम कर रहे हैं, पकाएंगे फिर खाएंगे। सही हो गया, सही हो गया। अभी ओ खतीजा, ओ खतीजा भाग के जा रही है जैसे जो है ना, उसने पहले उठाए, फिर जब उठाता है फिर खेलने लग जाती है। वो बेचारी कह रही है कि पापा मुझे उठाओ। चलो जी उठाओ जी उसको उठाओ, वो देखिए हंस भी रही है। फिर मेरे पास रोने लग जाती है। अच्छा, रोने लग जाती है। ना उठाए मेरी बेटी को। चलो जी, कोई नहीं उठाता तो अभी अम्मी के पास रहे। हाँ, अपनी मम्मा के पास रहेगी मेरी प्यारी बेटी। हाँ सही है सही है। चलो जी सही, मैंने बोला चलो चला जाऊँ गपशप लगाऊँ, तो ये बात है। तो आज मेरी एक वीडियो जा रही है, अफसोस। हमारे दो चैनल है, हमने कभी एक पे डाली कभी एक पे नहीं डाली, तो मेरा चैनल जो है ना बहुत ज्यादा व्यूज भी बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। नहीं, मैं 2 वीडियो डालता है ना, ऑपरेशन ऊपर से है, ऊपर था, तभी जो नीचे हो गया तो मिस्टेक मेरी है, उसको जो है ना फिर शॉर्ट वीडियो मैंने छोड़ दिया है। चलो ये भी चल जाए। चाचू जी आप क्या कर रहे हो? सफाई सुथराई। चलो सफाई जो है ना, वैसे सफाई करनी चाहिए। अमानुल्लाह सारे बीज इधर खिला दिए है ना, हाँ ये सही है, ऑरेंज के है, ये फिर पाँव में चुभते हैं, सही सही। वो उठा रहा था। चले, ये ना अरे सफाई। आज आपके मम्मी पापा हाँ कॉल की थी, उसने बोला है अभी जो है ना हम मुंशी के घर बैठे हैं, अभी अबू आपके ना वो कोई काम गए थे ना, उस पे साथ फैमिली आएगी ना, तो उसने बोला अभी अभी रवाना हो गए। मैंने बोला फिर रात को पहुँचेंगे, उसने बोले हाँ जी। ये देखिए, ये फिर पाँव में चुभते रहते हैं। हाँ ये लगते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो आ जाएंगे, चिरके पहुँचेंगे, फिर चिरके रवाना हो गए, चिरके पहुँचेंगे, वो कैसे करेंगे। हाँ चलो सही है जी, चलना है हमारे घर। आ जाएंगे। चलो आ जाना, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। चलो एक बार अभी जो है ना मेहमान इधर आए हुए हैं बहुत बड़ी दूर से, तो आपको बताया है, तो उस मेहमानों के लिए खाना वाना बना रही है। तो मेहमानों से जो है ना मैं मिला था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, वो जो है ना वीडियो पे नहीं आते ना, वैसे जो है ना मैं काम मिल लिया था, मुबारकबाद दे रही थी शादी की मुबारकबाद, जो भी आता है ना शादी मुबारक देते उससे बोला शादी पे हमें नहीं बुलाया, तो वो याद है। मैंने बोला जल्दी हो रही थी पे जो है ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया, जल्दी जल्दी शादी हो गई है ना। तो वैसे जो है ना वो जब वीडियो में आते हैं ना बंदे, तो कोई ऐसे होते हैं, कोई वीडियो में नहीं आते फैन, तो मिलने के लिए आते हैं, तो वीडियो में नहीं आ सकते, तो ये बात होती है। तो बंदा जो है ना ऐसे ही करे, और जो है ना बस मेहमानों से बस गपशप लगाते रहती है, आ भी लेना चाहिए, तो दिल ऐसे करता है। तो वो कह रहे जा रही है, लगता है आ गए हैं, फ़ोन आ गया। चलो कह रही जा रही है, लगता है छोड़ के चली गई है। वो जो है ना किसको छोड़ के चली गई है, वो आ रहे हैं ना, कोई आ रहे थे, जैसे हो जाए ऐसा शायद हो गए, उससे बड़े घर जाना है, तो चाचा उतर वाले भी सब आ गए हैं जी। तो फिर हम जाएंगे अफसोस करने के लिए सुबह,
تو ابھی یہ ابھی بنا رہے ہیں نا اس کو. صبح ہم جائیں گے جب کٹے افسوس کے لیے جائیں گے, ساتھ جائیں گے انشاءاللہ, افسوس کریں گے. اللہ خیر کرے. چلو میں چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں افسوس بھی کر کے آتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا صبح دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے, ابھی چلتا ہوں, ہمارا سے مل لیا ہے تو چلتا ہوں میں افسوس کرنے کے لیے. تو اور بھی کس کو بولتا ہوں وہ ساتھ چل رہے. چلا جی ابھی پہنچ گیا ادھر پہنچ گیا ہوں. تو ادھر جو ہے نا آپ کو بہت سارا کام ہو رہا ہے. چلا جی ابھی جو ہے نا اشر شہد والے آ گئے ہیں جی. ابھی میں آپ نے چلنا ہے تو افسوس کر لیے میں چلتا ہوں. تو آپ نہیں جا رہے؟ صبح چلے جائیں گے. صبح چلے جائیں گے. ابھی تو وہ ابھی آئے ہیں, پھر وہ ابھی ریسٹ کریں گے, پھر ابھی تھوڑی صبح چلے جائیں گے. چلا صحیح ہے جی, صبح ہم چلیں گے افسوس کے لیے. آپ کو بولتے اس کا بیٹا جو ہے نا وہ الحمدللہ گھر پہنچ گیا ہے نا, تو صبح ہم چلے جائیں گے افسوس کے لیے, افسوس کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہو گیا. ابھی جو ہے نا دیکھتا ہوں کتنی ویڈیو بن چکی ہے, پھر بعد میں جو ہے نا اس کو ٹائم سے جو ہے نا اپلوڈ کر کے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے, اپلوڈ بھی کرنی ہے, سارے کام ہو کے کرنے. پھر صبح جائیں گے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ہم جائیں گے. اوکے تو ابھی جو ہے نا پہلے ویڈیو چیک کر لو کتنی بن گئی ہے. دیکھ رہی تھی ویڈیو جو ہے مکمل ہو گئی ہے. تو ابھی جو ہے نا وہ کل ہم جائیں گے افسوس کے لیے بھی انشاءاللہ. مہمانوں سے میں یہ جو ہے نا ملا ہوں تو بغیر کیمرے کے بعد تو میں مل کے اس کے حال بھی لے لیا. تو ماشاء اللہ وہ جو ہے نا وہ بھی ہے ہمارے فین ہے, اور جو بھی ہوتے ہیں وہ لوگ میں آتے ہیں نا, یہ نہیں آتے. تو یہ بات ہے. وہ پھر جو اس ویسے جو بغیر کیمرے سے ملا تھا تو آپ کو انشاءاللہ جب وہ آتے ہیں نا پھر کیا کرتے ہیں, وہ نہیں آتے نا تو ہم اس کے ویسے جو میرے چل کے سارے کھانا وانا بنا رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہماری ویڈیو مکمل ہو چکی ہے. تو زندگی باقی تو ملک باقی. صبح بھی لوگ ملیں گے. صبح جو ہے نا ہم نے پھر جائیں گے ادھر, تو وہ آ چکے ہیں ایسے شہر والے, پھر افسوس کے لیے ہم جائیں گے. ابھی اوکے اللہ حافظ. ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے جی. اب زندگی باقی تو ملک باقی میرے ڈیسٹینوں میں. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پرندہ باد, ثابت بھائی زندہ باد. اللہ حافظ, اللہ حافظ.